Maayong adlaw, katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis, gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini nausab si Father Chessy Langgam, magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikaunom nga semana sa ordinaryong panahon, iya sa kalendaryo sa atong simbahan. Pebrero 13, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ang mga tinun-an nakalimot sa pagdalagpan, apan didtoy usa ka buok pan sa sakayan. Unya mingon si Jesus kanila, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseyo ug ni Herodes, ug nag-inanay sila. Gisulti niya kini kay wala man kitay pan. Nahibalo si Jesus kung unsay ilang gipanagsultihan, busa gipangutana niya sila. Nganong naghisgot man kamo mahitungod sa inyong wala pagpakadalag pan? Wala ba gihapon kamo makasabot? Bugo na bagayod kamo kaayo? May mga mata manunta kamo? Dili ba kamo makakita? May mga dalunggan manunta kamo? Dili ba kamo makadungog? Wala ba kamo mahinumdom sa akong pagpikas-pikas sa 5 ka pan alang sa 5,000 ka mga tao? Pila ka bukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? Napulog duha, mitubag sila. Ug sa akong pagpikas-pikas sa 7 ka pan alang sa 4,000 ka mga tao, pila ka bukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? 7, mitubag sila. Ug wala pa ba gihapon kamo makasabot? Miingon siya kanila. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mga igsuon ko na ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Niadtong miaging Disyembre, na kadawat ko og mga gasa gikan sa pipila ka mga faithful from other parishes. Gikan sa parokya sa Bañadero, kadawat ko og usa ka sako nga bugas. Gikan sa parokya sa Baliangaw, laing usa ka sako nga bugas, ug gikan sa sakop sa mga SB members sa Concepcion, 2 ka sako nga bugas. Nitong January, panahon sa piyesta ni Señor Santo Niño, na kahisgot mi no nga maghimo og sayaw sa Santo Niño, sinulog nga halad para sa tanan. Unya, nakadesisyon ang PPC nga maghatag mi og pahalipay para sa mga nanayaw panahon sa sinulog. Tungod lagi kay kulang mi sa financial nga pundo, specifically kulang mi sa kwarta nga among ikapahalipay nila, where there was I think mga 2,000 kapin nga among gibahin para sa 7 ka mga presentors. Pero nakadesisyon mi nga tagaan na mo sila og bugas, labi na tong mga taga-baryo nga niapil no sa maong kasaulugan. Nangutana ang mga taga-Paris Pastoral Council nako, Father, asa man ta og bugas? Ningon ko nila nga naay bugas sa kumbinto, ningon sila ko. Kurtahan na kakaayo, Father, no kay naa man kay daghang bugas, ningon sa nako. Ingon sila nako. Ningon ko nila sa pagtubag, wala ko'y kwarta, no? Dili ko daghang kwarta, pero naatay mga gasa nga nadawat gikan sa mga tao. And ingon sila nako, Father, unsa naman lay imong konsumuhon no para sa kumbento? Ningon ko nila nga napay grasya gikan sa Ginoo. That was the thought that has always been reminding me of the graciousness of God sa pagkamanggihatagon sa Ginoo. Alang nako og sa tibuok parokya. Muto nga wa gyud ko magduha-duha nga atong ipaambit ng uban no kay kung magsubra pod ang ma-stock, maguba, madaot man sad, no? Tungod kay bugnaw dinhi, unya dali kaayo bukbukon ang bugas kon mabugnawan. So mo akong gibuhat, no? Among gi-repack tag 5 kilos. Then among gipanghatag sa mga kabus nga nanambong panahon sa piyesta ni Señor Santo Niño. And wala man ko mapasmo. And all throughout the month of January hangtod karon, graces came to me overflowing. Gani, usa sa mga grasya nga dili na ko malimtan, di usa kay gayon, na ato miaging semana, wala gyud ko'y kwarta tungod kay nahurot ang akong allowance
sa amuang nadugangan magud ang ako ang para sa change oil sa sakyanan. Itagaan na ko sa mga pari, tabangan ko nila. Salamat kay kang Father Lani Sirino, kang Father Edgar Akanama, kang Father Ernest Kulanag, ug kang Monsignor Boy Neron sa ilang pagtabang nako, no. Pero unsang pagkahitabuan nga naamay mga depekto ang sakyanan tungod kay gikaon og mga ilaga ang wiring, sinungdan nga nagdugang tagbayad, no, sa change oil o sa repair sa sakyanan. Hinungdan nga nakuhaan gid yung tawo na akong allowance, no. Pero kaya ba mag-usa nahitabo nung ako'y kwarta, that was Friday, no, last week. Pero samtang nagkaon ko, thinking usa kay akong asa akong pundo ani sa Sabado puhon ra ba. Aging Sabado magod nanganhi sa parokya ang sakop sa Love the Poor program sa Diocese of Dipolog nga nitabang nato sa atuang evangelization committee, sa atong evangelization team sa pag-inganyo sa mga magtutuo sa usa ka barangay, ang Barangay Newcastle, kapilya ni San Lorenzo Ruiz. Wag gyud kwarta, no, nga itubil sa sakyanan para sakyan sa evangelization team o sa uban nga mukuyog. Pero kay pa mo sa nitabo, which truly manifested to me and all the more proved akong claim that God is gracious and He constantly sustains everyone He sends. Every one of His disciples, He sends, then He sustains. Ang bisan kinsa nga iyang ipadala, iya gyud nga suportaan, iya gyud nga palahutayon, iya gyud nga buhion. Sa hitabo, samtang nagkaon ko sa paniudto, dunay na ngabot sa kumbento, ningon ako mga kauban sa kumbento mga Knights of Delta. Father, dunay nangita nimo mga duha ka babaye. Yan na. Gibinuangan ako sila nga saman buros. Which ningon sila dili man, Father. Yan, paggawas nako. Ningon sila, Father, ni ami kay magpasalamat minimo sa imuhang pagampo para sa akong anak sa iyahang board exam atong November, which I remembered. She offered a petition for her daughter nga mo take sa boarding exam sa pharmacy, no? Boarding exam sa pharmacist, no? Hindi pasar, no, nya tagaan ko nila og igo-igo gyud, no, nga amount. They gave me 3,000 pesos, no, atong adlaw. It was Friday. Ni atong miaging semana. Akong balikon, manggihatagon gyud ang Ginoo. Manggihatagon siya kaayo. He multiplies whatever it is little that you have so that you will be able to sustain yourself and be able as well to help others. Bisan unsa nga gamay o jutay nga naa nimo, iyang padaghanon aron nga maka-benefit ka, at the same time maka-benefit pinaagi nimo ang ubang mga tawo, makasinati pinaagi nimo sa kaayo sa Ginoo ang uban nga mga nagkinahanglan. Mao ni ang wala makita sa mga tinun-an. Samtang nagsakay sila karon sa sakayan, naghisgot sila mahitungod sa ilang paghikalimot nga magdala og pahan sa ilang panaw. Pero dihay usa ka buok pahan nga ilang nadala. Hinungdan nga diyang si Jesus naghisgot mahitungod sa igpapatubo sa pahan sa mga Pariseo ni Herodes, ang pagpakaaron ingnon, nag-ingnanay sila nga basin og naghisgot siya ni ining pahan tungod kay wa ta kadalag pahan. Wa ta kadalag pahan, dunay usa lang. Yung usaon nga makakaunta ni ini. How easily they have forgotten that God is a God of miracles. Ang Diyos, Ginoo sa mga milagro. Ang Diyos is a God who provides and sustains everyone whom He sends. Mo na itong dili kalimtan mga igsuon sa panaw. Bisan ug unsay mahitabo, bisan ug asa ta dalhon sa atong paningkamot, bisan ug asa ta dalhon sa Dios sa atong misyon, God sustains us and provides whatever it is that we need. Usahay man gud, managana ta nga murisgo sa pagsunod sa Ginoo. Magunahuna man gud ta nga ang atoang trabaho mao ang atoang pag-secure sa kaugalingon. Kung ako ning ihatag, unsa na malay mabili nako? Kung ako ning ihurot, unsa na malay mabili? Unsa na malay ako? How will I survive if I will share this? Kung ako ning ipaambit, unsa may akong ikabuhi? Nalimuta
nga ang atong trabaho maulang ang pagsunod sa Ginoo ug ang pagpabuhi kanato ug ang pagsustinar ug pagpalahutay sa misyon dili na atong trabaho kundi iya na sa Ginoo. When God said He will provide, dihang gipadaghan niya ang pan sa nagipakaon niya sa 5,000 ka mga tao, gipahinumduman niya ang iyang mga tinun-an. Pila inyong nahipos nga salin? 12. Diya gipakaon niya ang 4,000 ka mga tao, pila inyong nahipos nga salin? 7 ka bukag. To remind them how generous God ngadto nila. Pero usahay mo na itong malimtan o dali kaayo nga dili tuuhan sa kinabuhi. Mao na nga sa atong pagsunod sa Ginoo, mahadlok ta nga mo let go. Mahadlok tang mo paambit, mahadlok tang mo lend sa ato ang panahon, sa atong oras, sa atong talento, sa atong katakos. Basin ugway mabalos, pari na mabauli nga ninako kung ako ning ihatag, Father. Forgetting that God is a God who multiplies. God is a God of miracles. That God is a God who sustains everyone whom He sends. At tong Sabado, the parish evangelization team of Concepcion, together with the Love the Poor program of Dipolog City, the Diocese of Dipolog, together with Father Joel Agad and Ma'am Chris Mabangawil, ang ilahang coordinator. Uban sa daghan kay mga missionaries gikan sa Pinyan, ug ubang mga sakop sa Diocese of Dipolog, like Bakungan, Manukan, nangadto mi sa Newcastle, St. Lorenzo Ruiz Chapel. Aron mo hatag og usa ka adlaw gyud, no? Tungod adlaw lang, no, tungod kay humans paniud to mga 2:00 sa hapon nang uli sad mi. Pag-abot namo, nag house to house visit, pangumusta sa mga pamilya nga Katoliko, inviting them to come to the kining hall nga dito mi nagtigom, dayon nag-praise and worship, sayaw, pasalamat sa Dios sa iyang kaayo. Dayon nagkatisismo, dunay talk, no, mahitungod sa gasa sa simbahan, sa sakramento, sa kaluwasan, sa daghang mga butang no mahitungod sa simbahan. Dayon nagmisa mi, napaambit mi ginagmay mga gasa, bugas, mga sabon. And while I was at the back, no, looking at how happy and kining elated the people were, nagkapangutan ako sa akong kaugalingon, asa man gikan nga kadasig ug kalipay? Asa man gikan ang among gipanghatag? Bugas, mga sinina pambata, tsinelas pambata, noodles, sabon. They come from no one else. God's generosity through sa mga tao nga nakasinati niya ng maong kamanggihatagon. Kita, nakasinati naman ta ana. Pero sama sa mga tao nga kahibalong mo paambit tungo sa ilang kasinatian, kita po unta gipahinumduman kanong adlaw sa Ginoo. To never forget how generous God has been into our lives. Manggihatago na siya kayo. Kita na pod ang iyang gitahasan karon. Nga dili mahikalimot sa iyang pagkamanggihatagon or mukat-on ta sa pagpaambit bisan unsa nga niya nato. Trusting that God sustains everyone whom He sends. Trusting that God is a God of miracles. Trusting that God is a God who provides for His people. Ako, 4 ka tuig kapin ako na pari. And maunay usa sa mga kamatuoran nga dili og dili gyud nako makalimtan. God provides. God sustains. And God is a God of miracles. Mauna nga, yung mga higayon nga mag-uul ko, mabalaka ko kaayo sa mga tulubagon sa parokya. Saan ako makabayad sa Cathedraticum. Sa'yo magkuha na akong allowance sa mga expenses. But nga no, nga malipayon yun ko kaayo gihapon, nga naning kamot mo alagad sa parokya, ginhinining simbahan. Because I never fail to remember every day sa akong pagkapari of the generosity of God. Hinaot nga kamo pulunta mga igsoon. Mga igsoon, hindi na lang kukutob,
So dili pa nako tapuson kini pamalandong, tuguti una ko sa ko pagtunol sa akong greeting sa tanan karong adlaw nagsunod ini atong programa. First and foremost, I would like to thank our dear Archbishop, no, nga sa kanunay nagsuporta nato sa atong mga paningkamot. Jutay man o ginagmay man dinhi sa parokya. Salamat kayo Archbishop Martin Humawad sa imong makanunayon nga pagtabang. Ako pod nga pasalamat sa mga kaparian sa Archdiocese sa Ozamis, ang mga kauban sa ug mga igsuon sa Presbyterium sa inyong walay puas nga suporta. Mo gyud ni usa sa mga hinungdan ug rason nganong dasig ko, aside from the support of the faithful, kani gyud no ang usa sa mga kusog o pillars sa ako ang pagkapari, ang mga igsuon nga mga pari. Every time I would come to them and beg of their help, naagid sila kanunay. Salamat kaayo Father Lani Sirino, kang Father Edgar Kanama, kang Father Ernest Kulanag, kang Monsignor Boy naron, salamat kaayo ninyo. Kini sila nga mga pari, akong special mention, mga igsuon akong pari nga bisag unsa, no? You may cry before them. They will listen to you and help you whatever it is that you need, no? Muna nga akong mga kaigsuong pari, ayaw mong kaulaw nga muduol sa atong mga magulang nga mga kaparian. Salamat kung Father Dudong Palma, ang amuang dean ini sa St. Mark Deanery, mo ay constant na ko nga duulon sa mga higayon nga nagkinahanglan kong tabang nini sa parokya. Salamat kaayo ninyo. Salamat usab sa mga nahimong kabahin sa amuang Love the Poor program o evangelization team mission ni adtong Saturday. Salamat kang Father Joel Agad, ang BEC director sa Diocese of Dipolog, kauban sa kang Ma'am Chrisma Bangawil og sa Love the Poor program team sa Diocese of Dipolog. Thank you so much. Salamat po sa Legion of Mary, pinanguluhan ni Ma'am Rovelyn Ikaw din sa parokya, sa Sacred Heart of Jesus o sa Lectors Company, pinanguluhan ni Ma'am Girly Hinutan, sa mga katikista ni Ma'am Vilma Sinconiege, sa pundok sa mga batanon sa parokya, pinanguluhan ni Ma'am Jeneline Luquias, sa pundok sa mga altar servers, pinanguluhan ni Marlon Pactol, sa pundok sa servants of Christ, no, sa parokya, pinanguluhan ni Jeric Langgam akong manghod, isuon. Kauban ako sa panaw kanunay dinhi sa parokya, sa mga misa sa baryo, sa mga lakaw no sa parokya. Salamat kaayo ninyo. Servant riders of Concepcion, salamat kaayo. Salamat po sa makanunayong tabang nato dinhi sa parokya, pinanguluhan ni gikan sa LGU, pinanguluhan ni Mayor Jesse Vinia, no? Salamat kayo. Kang SB sa mga sakop sa SB members, kang Vice Mayor Ronel Montipon, kang SB Kabasag, kang SB Rudas, kang SB Lumbay, kang SB Manday, salamat kaayo. Kang SB Luquias, salamat kaayo sa kanunay ninyong suporta og tabang ni sa parokya. Ako pod nga pasalamat sa mga individual nga sa kanunay nagsuporta nato dinhi sa parokya, kang Ma'am Marlene Lumbay, salamat kaayo. Kang Ma'am Genevieve Ilupre, kang Bro Domingo Gayula, salamat kaayo no sa inyong kanunay nga tabang. Kang sa pamilya Hunyo diha sa Barangay Upper Putungan, salamat kaayo. Kang Bro Oligario Montipon sa Small Putungan, salamat ninyo diha. Sa Barangay Newcastle sa ilahang kapitan, salamat kaayo Kap. Sa ilahang kining chapel president, salamat kaayo. Salamat po sa suporta og tabang no sa mga kasundaluhan o kapulisan dinhi sa lungsod sa Concepcion, sa inyong paghatag sa seguridad no sa atong mga paningkamot dinhi sa parokya. Thank you so much no sa inyong makanunayon nga pagtabang nato no sa atong mga paningkamot sa pagpalapnag sa misyon dinhi sa Concepcion. Looking forward to more activities nga atong himuon dinhi sa parokya. And I will personally tell you nga we need your help no sa pagpaningkamot niining maong misyon. Please feel free to send your kanang mga help no dinhi sa parokya. Labi na gyud mga material nga mga help no inyong mahatag. Ako pod nga pasalamat kang Bro Julius Nason sa Couples for Christ no dinhi sa Archdiocese of Ozamis no sa iyahang sige panghatag nato dinhi nga mga haplas nga atong ipanghatag pod karong
Friday puhon o Saturday dito sa baryo. Salamat kaayo ninyo mahaplas para sa mga mga pagipamati sa ilang lawas. Again, salamat kaayo ninyong tanan sa inyong makanunayon nga pagsunod ug pagsuporta nining programa. Uban namong duha ni Archbishop Martin Humuwad atong talahuron nga arsobispo. Mga igsoon nini nalang kukutob ayog kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang mga dahon bisan kunting init dili kayud malaya timpo sa ting bunga muhatag usab sa kanunay maayong bunga. Igsuon ug manausab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping o magampo kanunay igsuon ug ayaw gyud kalimot ang Dios manggihatagon kaayo.